वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं उलमाए इकराम, और जो आपका फेवरेट टॉपिक है जिस पे अभी तक हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, गुस्सा, किस तरह उस पर काबू पाया जाए। हम चाहेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में भी इसके लिए कुछ टिप्स ली जाएँ। यानी हम साइकोलॉजी यानी नफ्सियात के हवाले से टिप्स लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारी खुराक, हमारी ग़िज़ा, हमारे लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा दीन जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसने भी हमारी ज़िंदगी के हर पहलू, और ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, उसकी रहनुमाई ना दी जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर हम देखते हैं तो उसमें यकीनन ज़िंदगी के तमाम अदवार आपने देखे। आपने अपनों को साथ छोड़ते हुए भी देखा, आपने अपनों को बदतरीन दुश्मनी करते हुए भी देखा, और फिर वक्त ने दोबारा साज़गार, जैसे कि अल्लाह ताला की नवीद थी, अल्लाह ताला ने एक खुशखबरी उनको पहले ही दी थी कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पैगाम है ये लोगों के दिलों पे असर करेगा। और फिर आप फ़ातेह बनकर मक्का वापस लौटे। मुख्तलिफ़ ग़ज़वात भी लड़ी। ग़ज़वा बदर जो कि रमज़ान मुबारक के महीने में ही लड़ी गई, उसमें ज़बरदस्त कामयाबी मुसलमानों को मिली। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ग़ज़वा उहद में जब जहाँ पे भी नाफरमानी हुई, जहाँ पे भी हमने शरीयत, अहदीस और अल्लाह ताला के और उसके नबी के बताए हुए रास्ते पे हम ना चले तो मुसलमानों के लिए नुकसान ही नुकसान है। ये पैगाम था ग़ज़वा उहद का, और इससे सीख मिलती है मुसलमानों को कि हमने मामलात को कैसे लेके चलना है। आजकल इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स, अपने ईगो और अपने टेम्पर के साथ है। तो आइए उलमाए कराम से जानते हैं कि इस हवाले से इस जंग में अगर हमने फ़ातेह और कामरानी हासिल करनी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ख़याल रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जो अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब सैयद अरबाब शाह मूसवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब भाई आपकी आमद का। इसके अलावा मुफ्ती साद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की आमद का शुक्रिया। साद भाई मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं अपने ईगो, अपने नफ्स की और शैतानी वसवसे की, इंसान को गुस्सा आए तो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नफ्सियाती अमल है, इंसान खुद बुरा नहीं बनना चाहता, हालात को, लोगों को, इर्द गिर्द के रिश्तों को उसका ज़िम्मेदार ठहराता है। लेकिन क्या ये वसवसा है, क्या ये नफ्स है, इसको हम समझें कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ही खूबसूरत बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वे से एक मरतबा वापस आ रहे थे तो सहाबाए कराम को फरमाया कि ऐ सहाबा, हम जिहाद असग़र से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। सहाबा परेशान हुए कि या रसूल अल्लाह, हमने तलवारों से जंग की है और हमारे जो असहाब हैं शहीद हुए हैं, इससे बड़ा जिहाद क्या होगा? ये जिहाद असग़र था, छोटा जिहाद था। कहा हाँ, ये छोटा जिहाद था। अब तुम बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हो, जो जिहाद अकबर है वो क्या है? अपने आप के साथ लड़ना, जो है अपने नफ्स के साथ लड़ना। क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फाइट है, जो कि आप हर सुबह, हर लम्हे, जंग तो कभी कभी होती है ना, लेकिन ये आप हर लम्हे अपने साथ लड़ रहे होते हैं कि गुस्सा है उसको अपने जहन से हटाना है, सब्र करना है। अगर हम देखें तो इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है ना, इस्लाम सलामती वाला, मोहब्बत का दर्स है, मोमिन ईमान वाला, जिससे लोग अमान में आ जाएं। इस्लाम तो दर्स ही सलामती का देता है, अमन का देता है कि मुसलमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान कौन है? मुसलमान की डेफिनेशन कर दी, वो ये है जिसकी ज़बान से या हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, वो है मुसलमान। आज हम देखें ना हमारी ज़बान से कोई महफूज है, ना हमारे हाथ से कोई महफूज है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में 12 मरतबा कहा है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और कभी कहा कि सब्र के ज़रिए। तो ये जो सब्र है ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में दिखता है। आप देखें वो पत्थर जो रसूल के सामने सजदा रेज़ होते हैं, वो पत्थर जो रसूल के कलमा पढ़ते हैं, लेकिन वही पत्थर तैफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को लग रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चांस भी था कि 2 पहाड़ों के दरमियान उनको नेस्त व नाबूद कर देते, लेकिन रसूल ने माफ़ कर दिया। वो मक्का के लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी सताया, कचरा फेंकने से लेकर हर तरह के जुल्म व सितम ढाए और उनको शहर बदर भी कर दिया, लेकिन रसूल जब फ़तह करते हैं इस सिचुएशन में कि जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के उजरे में ये शिमर के ग्रोह में से कोई शख्स आता है और वो उनसे पानी का मुतालबा करता है कि मुझे पानी पिला दीजिए। हज़रत पानी पिला देते हैं तो वो कहते हैं ऐसा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो हूँ जिसने आपके आबाओ अजदाद पे पानी बंद कर दिया था। इमाम फरमाते हैं वो तुम्हारा अमल था, ये हमारा अमल है। तुम्हारा काम है पानी बंद करना, हमारा काम है पानी पिलाना। तो इस्लाम ने हमेशा यही सबक दिया। वो कहते हैं ना, इधर आ सितमगर
हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। क्या बात। तो इस्लाम इसी की बात करता है कि सामने से कैसे भी वार हो रहे हों, लेकिन आपको हमेशा हुस्न उसलूबी से, खुश इखलाकी से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आखिरी हदीस, एक शख्स आया और फरमाया, या रसूलुल्लाह ओ सीनी, मुझे नसीहत फरमाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तदगब, गुस्सा नहीं किया करो। फिर फरमाया, या रसूलुल्लाह ठीक है, और नसीहत फरमाएं। फिर फरमाया, ला तदगब, गुस्सा नहीं किया करो। फमरर रहा, हदीस में आते बार बार वो कहता रहा, रसूल एक ही बात कहते रहे, गुस्सा नहीं किया करो, गुस्सा नहीं किया करो, क्योंकि गुस्सा तमाम तर फसाद की जड़ है। ये तमाम तर मुसीबतों को, तमाम मुसीबतों की जो जन्म लेती है वो गुस्सा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने अमल से ये बताया कि किस तरह हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। लेकिन फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, वो तमाम जहानों के लिए, रहती दुनिया तक के लिए रहमत ही रहमत है। लेकिन अहले बैत का, अहले अतहार का भी यही तरीक़ा था। अरबाब भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि ग़ज़वात का भी साद भाई ज़िक्र कर रहे थे कि मौला अली के सामने एक काफ़िर मौजूद था और 3 दफ़ा यानी ये मौका था कि बिल्कुल आप उसका सर कलम कर देते, सरतन से जुदा कर देते, लेकिन क्योंकि उसने एक ऐसी हरकत की, यानी आपकी तरफ थूका, तो आपने कहा अब ये मेरी ईगो की, मेरी नफ्स पे बात ना आ गई हो। तो ये ग़ज़वा बदर का ही वाक़या मैं चाहूँगी कि अगर वो हमारे व्यूअर्स के लिए आप बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि फ़ी उसवतुन हसना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है वो हमारे लिए एक उसवा है कि हम ज़िंदगी के हर पहलू को संजिश करना चाहें तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखें। बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने कहा कि वो तो रहमतुल आलमीन है, वो तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सहाबाए कराम की ज़िंदगी को देखना पड़ता है कि ये तो रहमतुल आलमीन नहीं है, ये तो उस सिर्फ रहमतुल आलमीन की सोहबत में बैठे हैं, उनको देखा है, उनके मानने वाले। अगर ये ऐसा काम कर सकते हैं तो बस हम क्यों नहीं कर सकते। जैसा कि आपने मिसाल दी कि मौला अली अलैहिस्सलाम एक मरहब को इस तरीके से कत्ल करते हैं, अमर इब्न अब्दवत, माफ़ कीजिएगा, तो हालांकि वो इतना बहादुर है, उसके पास जो असला है वो उस असले को कोई 10-20 लोग मिल के उठाते हैं, वो अकेला बंदा उठा के जो है तलवार से लड़ रहा है। मगर मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर वो जब उनकी छाती पे चढ़ जाते हैं और सिर्फ अब काम तमाम करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर गुस्ताखी कर देता है। मौला अली ये बर्दाश्त देखें, ये सब्र देखें कि वहाँ से उतर के और उसे कहते हैं कि अब दोबारा लड़ने के लिए आ जा, चूँकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अल्लाह के इस जहाद के अंदर अपने ईगो को भी सामने ले आऊँ। वाह, वो ये बहादुरी है, इसको कहते हैं बहादुरी। ये आयमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी आप वैसे देखें, ख़ुद सब्र जिसको कहें, मसलन अगर अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर अगर कोई साइल आ जाए तो ख़ुद रोज़े से हैं, मगर अगर साइल आके दरवाज़े पे कह दे कि मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, कुरान मजीद की आयत है कि जब दरवाज़े ज़हरा पर ये फ़रिश्ते मिस्कीन बनकर आए, यतीम बनकर आए, असीर बनकर आए, तो अब इनकी ज़िंदगी देखें, सब्र देखें, बर्दाश्त देखें। उन्होंने अपना सब कुछ उठाया और फ़कीरों को दे दिया। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, 3 दिन तक पानी से रोज़ा अफ्तार किया, पानी से रोज़ा रखा और जो कुछ भी घर में था वो फ़कीर और मिस्किन, इसे कहते हैं बर्दाश्त, इसे कहते हैं सब्र। इसी तरीके से अगर हम करबला की तरफ चलते हैं तो करबला में सब्र, माओं का सब्र देखें कि छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके भेज रही हैं कि ले जाओ हुसैन, इन्हें जो है शहादत का शौक़ है। बिल्कुल, ये सब्र था माओं का, ये बर्दाश्त है। आज जो हमारे इस ज़माने के अंदर जो इतने आप देख रहे हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर ख़राब हो रहे हैं, बाप बेटे से खफा है, बेटा बाप से खफा है, बहन भाई से खफा है, उसकी वजह क्या है? अदम बर्दाश्त। बिल्कुल, हम बर्दाश्त नहीं रखते हैं, हमें आयमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का खुलासा नहीं मालूम। आप देखें सहाबाए कराम किस तरह कि हज़रत बिलाल हबशी को मुसलमान होने पर उनके पत्थर बांधे जाते थे, उनको जो है कोड़ों से मारा जाता था, गरम गरम पत्थरों पर पूरा दिन बांध दिया जाता, चूँकि गुलाम थे, जो आका थे वो उन पर इस तरह जुल्म करते,
مگر چونکہ جو ایک مرتبہ عشق مصطفیٰ میں ڈھل جائے پھر اسے یہ تکلیفیں کچھ اثر نہیں کرتی ہیں. پھر اسے یہ جو جس طرح سے یوسف کی خریدار عورتیں جب آئیں تو انہوں نے کیا, جب یوسف کو دیکھا گزرتے ہوئے تو اب اس حسن اور اس عشق کے اندر اپنے ہاتھ کٹا دیے, مگر اس احساس میں نہیں رہے کہ ہاتھ کٹ بھی رہے ہیں. یہ عشق, اگر یہی عشق ہمارا رسول خدا سے ہو, یہی عشق ہمارا پروردگار سے ہو, تو بس پھر ہم زحمتیں اور یہ مشکلاتیں سہ لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے. آپ کا کلیئرٹی اور ویژن ہونا چاہیے, آپ کا پرپس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے روزہ خالصتاً ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھتے ہیں. جب ہم دوسرے کو یہ تنبیہ کریں کہ بھائی میرا روزہ ہے, مجھے تنگ نہیں کرنا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا, کھاوا, ریاکاری اور ایک ایسی چیز بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بے شک ہر انسان اپنے اندر امپروومنٹ چاہتا ہے, اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, لیکن پھر وہاں پہ کہیں نہ کہیں نیت میں تھوڑی سی ہم کہتے ہیں کہ دنیا داری آ جاتی ہے. علیہ بھابی, آپ کیا کہیں گی؟ کئی مقام آپ نے بھی زندگی میں پریشرز ایسے دیکھے ہوں گے جب آپ کو غصہ شدید آیا ہو, اس وقت کن چیزوں کو, اور انسان بے بسی بھی محسوس کرتا ہے کیونکہ کئی دفعہ غصہ ایسی چیزوں پہ آ رہا ہوتا ہے جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, تب آپ کیا طریقہ اپناتی ہیں یا کوئی ایڈوائس اگر لوگوں کو دینا چاہیں؟ سدرا, میں تو یہ کہوں گی غصے کو شروع نہ کرنا, کیونکہ میرا ایک مسئلہ ہے, اگر مجھے غصہ آ جائے, میں غصے کا اظہار کروں تو میرا فل سٹاپ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس پہ کوما اور کوما لگتا چلا جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ غصے کو روکنے کا واحد طریقہ ہے کہ اس کو شروع نہ کریں. شروع ہونے سے پہلے آپ اس جگہ سے نکل جائیں, کیونکہ ہوتا کیا ہے, جس انسان پر غصہ آ رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس نے خالی وہی ایک چیز آپ کے ساتھ غلط کی ہو. جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک سیریز بن جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں نکالو ہمارا کھاتا, ہمیں تو پچھلے 10 سالوں پہ جو غصہ ہے وہ سب آج نکالا جائے گا. اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کو پھر سمیٹنا مشکل ہے. تو بہتر ہے کہ اس پنڈال باکس کو کھولے ہی نہیں, اس کو گرہ لگا کر رکھیے, تاکہ کیونکہ کئی دفعہ کہنے کے بعد آپ کو ملال بھی بہت ہوتا ہے, تو معافی مانگنی پڑتی ہے. ایبسلیوٹلی, یہ بالکل وہی والا طریقہ ہوگا نا, جیسے ہم کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. اگر آپ نے کوئی اس طرح کا پلندہ جمع کیا ہوا بھی ہے جہاں آپ کی شکوے شکایتوں کی ایک لمبی فہرست ہے, تو کوشش کیجئے کہ اس رمضان مبارک اس کو کسی دریا میں بہا دیں, کسی سمندر میں غرق کر دیں, اور اچھی زبردست ریسیپیز آپ ٹرائی کریں. یہ دیکھیں جی, بلوچی تکہ تیار ہے. بالکل تیار ہے, بلوچی تکہ کڑھائی. اس کو دیکھ کے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. اور ساتھ میں جو ہے رچ ٹرائفل, جو کہ ہم نے جامع شیری کو یوز کرتے ہوئے بنایا ہے, صحیح, وہ بھی ریڈی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر میں کرنٹس بھی دیکھ رہی ہوں, آپ نے کرنٹس بھی استعمال کیے ہیں, فروٹ کاکٹیل کا استعمال کیا ہے. لیئرنگ کیسے کی ہے؟ تو کافی تھن ہے, یوزلی ہم کسٹرڈ ذرا بڑے بول میں بنا لیتے ہیں. جی, لیئرنگ پہ میں نے کیک لگایا ہے, اس کے ساتھ اسٹرابریز کے ساتھ میں نے جامع شیری کو بلینڈ کر کے اس کا مکسچر ڈالا. زبردست. دین اس کے بعد میں نے فروٹس ڈالے, بنانا اور ایپل. اس کے بعد میں نے کسٹرڈ کی لیئر لگا دی, اس کے اوپر میں نے ریزنس ڈالے اور کاکٹیل ڈالا, اور بس جامع شیری پور کیا اور سرو کر دیا. یہ تو بہت ایزی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے, دیکھنے میں بھی پیاری لگ رہی ہے. آپ پلیز یہ ٹرائی کریں. اور ویسے تو میں بتاؤں قرۃ کہ میں دیکھتی ہوں کہ ڈیجیٹل پہ جہاں ہماری ریسیپیز رکھی ہوتی ہیں, بہت سارے کامنٹس ہیں, لوگ بڑی پسند کر رہے ہیں. آپ کی ریسیپیز کوئک ہیں, ایزی ٹو فالو ہیں, انگریڈینٹ سارے لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں, اور ڈھیروں دعائیں مل رہی ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. میں اسی لیے اس رمضان میں بہت ایزی کر دی ہیں ریسیپیز, ورنہ بہت لانگ ریسیپیز ہوتی تھیں, اتنے سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنے جھٹ پٹ دونوں ریسیپیز ریڈی ہو گئی. سو آئی تھنک وی جسٹ نیڈ ٹو بی کوئک اباؤٹ اٹ. رمضان میں تو جتنا ہم ٹائم کو سمیٹ سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ جی شمائلہ کچھ کہتی ہیں. خیال آیا کیونکہ ورکنگ لیڈی بھی ہوتی ہیں اور وہ فوری چاہتی ہیں کہ جلدی سے ہمیں کوئی ایسی جھٹ پٹ سی ریسیپی ملے, ہم گھر پہنچیں اور جلدی سے بنا لیں, اور سارے ہمیں تعریف بھی مل جائے, سب خوش بھی ہو جائیں. اچھا, ویسے خواتین کو شوق بھی بڑا ہے سارے امتحانوں میں 100 آؤٹ آف 100 لینے کا, پرفیکٹ, جی میں کام پہ بھی کریں, پھر وہاں پہ بھی ہو, گھر آ کے بھی میں بہترین افطار بنا لوں, کہیں تو تھک جاؤ بہن, کوئی بات. بالکل ایسے ہی ہے. اچھی بہو بھی, اچھی ماں بھی بننا ہے, اسے اچھی کک بھی بننا ہے, اور گھر کی اچھی مالکن بھی بننا ہے, اچھی وائف بھی بننا ہے, تو وہ پرفیکشن چاہتی ہے. بالکل. سعد بھائی, آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ آج کل اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, خواتین کو غصہ زیادہ آتا ہے یا مرد حضرات کو؟ گھروں میں کیا اس وقت صورتحال ہے؟ یہ سوال تو کافی مشکل ہے. میں اس کو جینڈر بیس کبھی بھی غصہ میں اس کو قائل نہیں ہوں کہ جینڈر بیس نہیں ہے. غصہ ایک فطرتی عمل ہے. جو انسان اپنے آپ کو جتنا کمزور محسوس, کمزوری کی علامت ہے ویسے غصہ. میں اگر آپ کو سیریسلی بتاؤں, جو انسان جتنا فرم ہوگا نا, جتنا اس کا ذہن جتنا وہ اچھا ہوگا, اس کو اتنا غصہ نہیں آئے گا. یہ غصہ ایکسپریس کر دینا, یہ آپ کے اندر انر کمزوری کی نشانی ہے. اور آج کل اگر آپ دیکھیں نا تو ہم لوگ احساس سے کمتری کا شکار ہے. ٹریفک سے لے کر ایون مساجد کے اندر وضو خانے میں آپ کو غصہ ہوتا ہوا نظر آئے گا, افطاری کے میز پر آپ کو غصہ. اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر یہ بات کر رہے ہیں, جو رمضان
सबक ही सब्र का देता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक बड़ी प्यारा वाक़या यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा माशाल्लाह नेफ्यू, ही इज़ 11 years old और अल्हम्दुलिल्लाह उसने तमाम, वो रोज़ाना तरावी पे पढ़ने के लिए जाता है, तो एहतमाम से जाता है, बड़ी तैयारी से जाता है। एक दिन आफरीन है इस बच्चे ने कभी ये नहीं कहा कि जी मैं थक गया हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, बीच में रोज़े भी रखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ गोइंग फॉर हिज तरावीज़ रेगुलरली। तो उसकी बड़ी फेवरेट बेन 10 कैरेक्टर वाली स्लीपर्स थी, पहन के गया मस्जिद। अब वो तरावी पढ़ के वापस आए, जैसे हमारे अक्सर होता है, उसकी मस्जिद में चप्पल गायब। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमसे ज़्यादा ये आने वाली नस्ल में मुझे लगता है कि बर्दाश्त है, बिकॉज उसने एक लम्हा नहीं लगाया, उसने कहा, और ये भी नहीं, बदगुमानी भी नहीं की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने ये नहीं कहा कि कोई मेरी चप्पल चुरा के ले गया, उसने कहा वो बड़ी कॉमन चप्पल है ना बेन 10 की, तो कोई अपनी समझ के ले गया होगा। तो मैंने कहा ये एक छोटे से बच्चे में ये चीज़ होती है, और हम ज़रा सी बात के ऊपर ना बड़े परेशान हो जाते हैं। जी शुमारा। अपब्रिंगिंग की बड़ी बात आती है, तरबियत की भी बात आती है, माहौल की बात भी आती है, आप क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप क्या, आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आप कैसा बिहेव करते हैं जब आपके साथ ये वाक़या हो उस बच्चे के सामने। तो ये बड़ी काउंट होती हैं चीज़ें भी, कि घर का एनवायरनमेंट कैसा रहा, उसको एटमॉस्फेयर किस तरह का दिया, इतना कूल माइंड रखा, क्योंकि बहुत सारे घरों में वो आपस की नाचाकियाँ चल रही होती हैं, बच्चे वो देखते हैं तो वो उनका रिएक्शन भी उसी तरह आता है, डिफेंसिव हो जाते हैं। हम बच्चों को ये सीख दे रहे होते हैं कि अपनी चीज़ का ख्याल रखना है, अगर कोई चीज़ गुम गई तो आपकी गलती है, ये जो हम ब्लेमिंग करते हैं ना इस तरह की, तो बच्चा फिर इस तरह में खौफ भी होता है कि मेरे फादर डांटेंगे, उसको सबसे पहला खौफ ये आता है कि अगर मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है, अब मदर का क्या रिएक्शन, या मम्मा तो बहुत डांटेंगी या फादर, तो उसकी वजह से उसके रिएक्शंस चेंज होना शुरू होते हैं, तो ये बड़ा काउंट होता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खूबसूरत कलाम आपने सुना, उसके बाद ब्रेक से अब हम वापस आए हैं। सबसे ज़्यादा मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट ये लगता है कि लोग कहते हैं सिद्रा जब आपका शो ख़त्म होता है ना 3 बजे, दैट इज़ व्हेन द ट्रू टेस्ट स्टार्ट्स, यानी 3 साढ़े 3 बजे के बाद अब आपकी एनर्जी लेवल, जैसे आज आलिया भाभी भी कह रही थी, लड़ने की हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है, ट्रिगर होने की हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कामों की एक तवील फहरिस्त होती है। आपने सबके लिए इफ्तारी का अहतमाम करना है, किसी मंजिल पे पहुंचना है, अगर रास्ते में हैं तो ट्रैफिक को ब्रेव करना है, घर से फ़ोन आ गया है कि आते हुए दही लेके आनी है तो वो भी मैनेज करना है। ये तमाम चीज़ें उस वक्त आपके सब्र का इम्तिहान ले रही होती हैं। बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बातें हुई, आसान बातें हुई जो हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एक अहम सवाल करना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा भाई कि हम जब अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो कई लोगों का ख्याल ये होता है कि जो लोग अच्छी बर्दाश्त रखते हैं उनको गुस्सा आता ही नहीं है, जबकि हमें बहुत सारे हवाले मिलते हैं हदीस मुबारक के, सीरत तैयबा के, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी चीज़ पे बरहम होते थे तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाया कर जाता था, आप खामोश हो जाते थे। लेकिन इसका मतलब है कि गुस्सा फितरी चीज़ है, वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। सिद्रा बहन, बात यह है कि गुस्सा जो है ये अल्लाह ने हमारे फितरत के अंदर डाला है, मगर ये गुस्सा अल्लाह के लिए होना चाहिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ है। जब मैं एक गुस्से को पीऊँगा तो इसको कहते हैं हुनर। अगर मैं उस गुस्से का इजहार करके चीज़ों को तोड़ता हूँ, रिश्ते तोड़ता हूँ, लोगों से खफा होता हूँ, तो ये ना अल्लाह मेरे साथ है इसमें गुस्से में, ये शैतानी गुस्सा है। 2 तरह के गुस्से हैं हमारे पास। और जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पाक पैगंबर जब गुस्सा होते थे, सबसे पहले तो उनकी नज़र परवरदिगार की तरफ थी कि परवरदिगार आलम आया मेरे इस गुस्से में राज़ी है कि नहीं, आया मेरे इस सब्र में राज़ी हैं कि नहीं। जैसे हम नफ्सियात की रूह से इसको समझते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, चीज़ें आपके मुवाफिक नहीं चल रही हैं, आपके प्लान्स नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है उस गुस्से को अपनी एक ताकत बना लें, उसको चैनलाइज करें कहीं पे। इसी में देखें, एक तो ये है ना कि खुद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया कि अगर गुस्सा आ जाए तो करना क्या है उस वक्त। मसलन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान को गुस्सा आए तो उस वक्त पानी पिए, पानी गुस्से को ठंडा कर देता है। दूसरा, ज़मीन पर बैठ जाए। ज़मीन के अंदर ऐसी सलाहियतें हैं कि वो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खींच लेती है। मकनतीसी कुव्वत है। यही वजह है कि हमारे, अगर आप इंटीरियर के बच्चे देखें जो ज़मीनों पे मिट्टी में खेलते हैं, वो मरीज़ कम होते हैं, बीमार कम होते हैं। शहरी बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि उनको ज़मीन से इंटरेक्शन ख़त्म हुआ होता है उनका। वो हमेशा कालीन पर अपने अच्छे से घरों में टाइल्स पे वहाँ पर रहते हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन ज़मीन से है वो ख़त्म है।
تو وہاں حالانکہ وہ بیمار زیادہ ہونے چاہیے، مٹی گندے کہ چلے مثلا اس طرح سے ہیں بچے، مگر وہ مریض کم ہوتے چونکہ زمین نے ان کے جو داخلی ان کا اسٹمنا ہے اس کو اتنا اسٹرونگ کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ سعد بھائی آپ اس پہ کچھ اضافہ کرنا میں چاہیں؟ مختصر 2 بات کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے 2 نصیحت فرمائی، کہا کہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تو یہ غصہ، انزائٹی، ڈپریشن، یہ تمام کو پیغام ہے، یہ تمام ختم ہو جائے گا۔ 2 چیزیں کبھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں پہلے جب ان دونوں کے نام لوں گا نا آپ حیران ہوں یہ کیسے ایک کبھی خدا نہیں بنے اور دوسرا کبھی مصطفیٰ نہیں بنے۔ اب آپ کہیں گے خدا کون بنتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، انسان یہ نہیں کر سکتا۔ میرے پلانز ہیں، میرے آئیڈیاز ہیں، میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے محنت کروں گا، بٹ اس کا نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ وہ فیل بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک، اب جب فیل ہو جاتا ہے آپ اس پر صبر کریں، یہ خدا کی صفت ہے، جو وہ چاہے ہو جائے، انسان نہیں کر سکتا، تو اس پہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا مصطفیٰ نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے جو رسول کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو رسول کی نہ مانے وہ بھی۔ آپ کی وہ ذات نہیں ہے، تم نے میری بات سے کیسے اختلاف کیا، تم میرے پروگرام میں نہیں آئے، ہم تمہارے پروگرام میں نہیں آئیں گے، وہ ایسے فلاں ہمارے جنازے میں، آپ کی ہماری ذات ہی کیا ہے؟ کوئی میرے بات سے اختلاف کرے آپ کہیں 100 مرتبہ کرو، کوئی میری تنقید کرے آپ بولے 100 دفعہ کرو۔ یہ جو دونوں صفات ہیں نا اپنے آپ سے یہ ہٹا دیں۔ آپ ایک انسان ہے، ایک بشر ہے جو ناقص ہے، جس پر تنقید ہو سکتی ہے، جس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے نا آپ سے تمام تر یہ چیزیں اپنی اصل میں آ جائیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ کو یہ سب بڑی پیاری بات۔ اور علیہ بھابی میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ بھی اگر کوئی خواتین کو بالخصوص کوئی میسج دینا چاہیں برداشت کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، تو بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ رب کی مرضی سے ہر کام ہے، تو انسانوں سے کس بات کی ہم نے دل میں قدورت رکھنی ہے، توقع رکھنی۔ دوسری بات عورتوں کے لیے میں کہہ دوں کہ ہماری زبان چلتی ہے اور لوگوں کو اس بات سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کچھ تو سوچیں گے نا کہ اس کے لیے کیا کریں۔ ہر انسان میں عیب ہیں، ہم میں بھی ہزاروں عیب ہیں، گنے تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اگر ہم زبان کو بند کر لیں اور صحیح جگہ پہ خالی کھولے اور بند رہے تو ہمارے سارے عیبوں پر یہ بند زبان پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہمارے بولنے سے ہماری ذات نکل کر آتی ہے اور غصے میں ہماری نیگیٹیوٹی، ہمارا نیگیٹو جو نفس ہے، جو شیطان ہے، وہ نکل کر سامنے آتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا بیوقوف ہوگا کہ وہ یہ چاہے کہ ہماری بری شکل سامنے آئے؟ جیسے مولا علی کا کال بھی ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بات کرو کیونکہ اس سے تم پہچانے جاتے ہو، پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، اینڈ دیٹ ریئلی ایکسپوزز یو۔ تو بات بالکل صحیح ہے، غصے کی حالت میں اپنے کلمات جو آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت، جو آپ کی بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، اس کے اوپر واقعی ہم نادم نہ ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ زبان ایک درندہ ہے، اسے پہچانو۔ اللہ نے 32 دانتوں کے قید میں اسے رکھا ہے۔ اے شخص، اے بندے، اگر تو نے اس زبان کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ پھر تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ تجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ بالکل صحیح۔ تو 32 گناہان کبیرہ کا تعلق اس چھوٹی سی زبان سے، یعنی یہ زبان ہی آپ کو یا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتی ہے یا آپ کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ اور اس کا ایک اور بڑی خوبصورت اسی طرح کی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ابر کرم برساتے ہیں، یعنی وہی بارش کا ایک قطرہ ہوتا ہے جو اگر سیپ میں چلا جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ کہ ہم ان چیزوں کو نہ صرف سے بات سے یعنی اپنی زبان سے دہرائیں گے بلکہ اپنے دل میں اتار کر اپنے کردار میں بھی اس کو ریفلیکٹ کریں گے۔ آپ سب آنے والوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ شمائلہ، عالیہ بھابی، سعد بھائی اور ارباب صاحب موجود تھے، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ زبردست ریسیپیز بنائی ہمارے ساتھ شیف قرۃ العین نے، ان کا ہمارا ساتھ انشاءاللہ تعالی چاند رات تک رہے گا۔ تھینک یو سو مچ قرۃ العین فار آل دا ونڈرفل ریسیپیز۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عباس نظامی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور آپ سے درخواست ہوگی کہ خوبصورت سے کلام کے ساتھ آج کی اس محفل کو برخاست کریں۔